তিনি তো খাপানি জোর তাতে বুক চর পুলিয়ার খাবে খোয়ালাম তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 26 তারিখ নভেম্বর 2024 সাল মারে তিনি বেলাইকে কতর সাল পুলিয়া কগন ঝানাকলায় তিনি 26 নভেম্বর 26 তারিখ নভেম্বর 1949 বিসিও ভারতহা কতর নাইকলনা বাগে যে সংবিধান ন ইয়াচাক জাখা সংবিধান নরক সাইমানো गोरों गोरों जागोननि केरं रायजोनो खबै कताल भारतहा कतरनि गोबांमा बसंनि रायजोआवनो रोगैनाय डक्टर बि आर आम्बेडकरनि चेयारमेनशिप बाय स्नामजागमानि अ संविधान न याचाकलायमानि साल इखौ साल नैनो जाख्लायबाय 75 बছর सिनिसिबा बिसि पुंमानि बागैनाय बेलाय खाथुंजाक भारत सरकार गाबनो रोगैनो हास्ते वाहिनी पालायजाखा पुइला फुङो रेली खालायजाखा उमाकान्त नखलानि सिमी यांगो उत्तर गेट जरा इंकाय तिनि आ रेली ना अजन्त पैलेस जरासे उत्तर गेट जा अजन्त पैलेस तिनि डक्टर बि आर आम्बेडकरनि मांकायाव खुमबक लाइखा मंत्री प्रणजित सिंह राय रां मंत्री ताई मंत्री टिंकु राय न खबैनाय अफिसार र फाजि पुला अबरन नालिगादि जे तिनि जे कन्स्टिट्यूशन डे संविधान तिनि बागै बसुन नांमानै जदिও जों मिडिया रक बाहायनो अ संविधान मतेने बेलायखेनो डेमोक्रेसी जे कान्ट्री वो मिडिया जेहेतु फोर्थ पिलार संविधान नि रायजाति जों चलिबो फंडामेंटल राइट्स सेकबा मौलिक अधिकारनि 19 तं धारानि रायजाति जों जे तिनि राइट टू तम फ्रीडम तिनि जे संविधाननि स्वाधीनतार अधिकारनि बिथिङाव कक सानायनि अधिकार दङ होनना जोंबो अर कक साइजों नायगार जरन कक पान्डावबो पुलिया पान्दानो रुजा किसाक জানেন যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল 26 নভেম্বর 1949 সালে এবং এটাকে কার্যকর করা হয় 26 জানুয়ারি 1950 সালে 75 বছর পূর্তি হয়েছে 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে গোটা দেশব্যাপী এক বছর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে এটাকে পালন করা হবে তার শুভারম্ভ আজকে হলো আমরা সকলেই যারা নতুন প্রজন্ম আর যুব যারা সকলেই আমরা জানি যে আমাদের অধিকার আমাদের কথা বলার অধিকার আমাদের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য আমাদের বাসস্থানের সমস্ত অধিকার কিন্তু আমাদের সংবিধান আমাদেরকে দিয়েছে এটা যেন নতুন প্রজন্ম পর্যন্ত নতুন ছাত্রছাত্রী সকলের মধ্যে যেন প্রচার প্রসার ঘটে এবং সংবিধানের প্রতি যেন আরো শ্রদ্ধা আরো আমাদের একাগ্রতা আমাদের এটা বাড়ে তার জন্যই এক বছর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে পালন করা হবে আজকের দিন মানে 26 নভেম্বর এবং 1949 সনের 26 নভেম্বর এই প্রথম আমাদের সংবিধান গৃহীত হয় এটা আমরা সকলে জানি যে গৃহীত হয়েছিল কিছুটি মানে অনুচ্ছেদের উপরে কিন্তু এটা মানে স্বাভাবিক সমস্ত একদম সম্পূর্ণভাবে এটা শুরু হয় আমাদের 1950 সনে 26 জানুয়ারি এটা আমরা সকলেই এটা প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করি তো আজকের এই সংবিধান দিবস এই দিনটাকে পালন করা এটা কতটা আমাদের দেশের জন্য এবং দেশের যুব সমাজ থেকে শুরু করে দেশের মানুষকে সচেতনতা করা এটা আমাদের এই মূল উদ্দেশ্য বছরব্যাপী এই সংবিধান এই দিবস পালন করা এবং এর মাধ্যমে এই সংবিধান দিয়ে আমরা শুরু করেছি আমাদের দেশের শাসন गाइनर नखरा कन्स्टिट्यूशन दे हेकाबा संविधान साल कौरबाखे एलमबाग एबा केरंमुक साल नै तिनि पालायजागै दङ आबननो भारत हाकतर गाय तिनि गोरों गोरों स्कुल रगबा हायनो जे प्रस्तावना संविधाननि केरंमुकनि जे खुब मसन आबनो बाहायनो परिलायखा समय तांनायमान बिसिति स्कुल कलेज रग गाय फारिगा खाबो ताते बुकुक चं ताबुक आं जरानि कक पान्डाव ताइसा कतर कक तमा नरो याफारानि तंगो आबंखा जे त्रिपुरा हास्तेनि हुकुमु मुकुमु रगनो सबायनानि सामुङो ताव बयाग रजा हास्ते दै तंनाय रग हाफां आगि सीपीआईएम नि मल तंफ्रुबा हायनो आगरतलानि गोरों गोरों बुबाग्रानि मुकुमु मारि रगनो सबायबायखा ताई ताबुकनि हाफां बाहायनो जेमन उ चिनि कामान चमोहनिनि कामान रगनो नरि गुबुन जागा रगत लांबायखा एलबार्ट एका पार्क रगत लांबायखा आरो गाना गिनिओ जे बुवाग्रानि ताङै कालांजा आगिनि बिल्डिं तंमानि आबरनो सबाय कताल बिल्डिं रक ताङै तंबायखा एमनकि सरकारनो कारै दुगान तंनाय रक सुदुसे नर नादि कचाम जे मोटर स्टैंड आबुलाई फाइनै जे चमनिओ ताक बुवाग्रा बिरबिक्रम चमनि हिनि हिनजाका abo bung simisi buwagra somni naikha gana gini nasile tagbo berifang yareng kalai asajak angko idni ya phangya phorogo tagbo busli kalai asajak tongkho
কিন্তু আবরণ তুরুক তুরুক সবাইনাই বই অকুপাই খাই টমাইখা সরকার আবরণ খেল খাইয়া ওংকাই আবা হাই খাইনো তিনি টেক্সে কতর মা কক্সে জৌমান ফাইয়া নর সাইমানা সালকিয়া সেকাং রাজবাড়ি বুয়াগ্রানি নুইमा বসকাङसे পুরা এমসি नि टॉयलेट से खुरनानि हिनि खुरसाइ टङै लेखा आबनो माना मा खालि जावखा इंके मा के हाय का उ से मेन दाबिनि इंको वइ कनरै अबा हाय रगो को नबागिता जेमन ताबो पिया बाय रिफ्री जागि फाइकां गागाय ओ पिया बाय ताई अन्यनति से जबा खाइ टङनि ओ पिया बाय सि मा खारग्रा मा रिफ्री लायगारना हिनि मा कातिगाना हिनि फेर मा हाय ताबो बुइति प्रालान सानाय दङ स्टेट सानाय दङ 125 पेमेन्ट सानाय दङ गोमा आन्दोलन खाइ दङ आबरगनो फेरना बागिजा साइमान्या हायनो हाय सरकार याग्रोखा आगरतलानि राजभवन हनै जे सिजाक आगि राज्यपाल तन्जगनि ताबो राज्यपालनो आयांगो सेक्रेटारियेट बखागो लाङि थांका राजभवन किन्तु ताबुक आबो राजभवन निया पोस्ट भवन त प्लेस नियाय बुमुं खालाजगमनि वाइसा हनजाका म्यूजियम खाजेनि हनै आबो खाया करे ताबो प्राइवेट होटेल नसे याफरि रिसनाय 5 स्टार होटेल खायनि हनै थाङि दङ हनै कक्टमा खानावनि बाय तिनि बुआग्रा बेलायखे खा साजाका नांखांके जागा सानके जागारनाय फियाबा अबनो जे फाटसाके बुआग्रा नुखुंनो सिंयावै जे होटेल खाजेनि डिसिजन सरकार अबनो वाइरे मावान संनाय अबनो जदि नरियांकाकै सरकारनि एगेन्स्ट थाङै नखलावांखरे फाइट खायनि हनै साका बुआग्रा ब बेलायखे वारा जाका त्रिपुरानि हुकुमो मुकुमनो सबायमानि अबसिमिया तामनि सबायनि नां अबनो तिनो बेलायखे बुआग्रा करा खरां गदा साका सरकार तंगदै फानो त्रिपुरा मथानि बिसिंतै चबा खानि नि साख्लाय बुआग्रा खनानि एग्रादि हास्ते हापाक बिदि कखरा खनानो मन्त्रियकरा अकखरा खनानो ओएसडीएम खरा खनानो अबनो सुमुं खनानि बुआग्रानि क मुझे खबर मिला है कि जो हमारा पुराना राजभवन था जो 1949 में राजमाता कंचन प्रभा देवी ने टर्म्स एंड कंडीशन में फ्री में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था राजभवन को में वहां में राज्यपाल को रखने के लिए एक अग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद जब आईपीएफटी और बीजेपी का गवर्नमेंट आया तो बात चला कि वहां में एक महाराजा के नाम में एक पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए जहां में हमारा त्रिपुरा का हमारा तिपरासा का कल्चर कस्टम हमारा इतिहास को दिखाया जाएगा। लेकिन अब मुझे खबर मिल रहा है कि वहां में ये जो पुराना राजभवन है वहां में बिना किसी से कंसल्ट करके बिना हमारा सेंटिमेंट सिर्फ मेरा फैमिली का नहीं हमारे लोगों का हमारा स्टेट का कल्चर का सेंटिमेंट को कंसल्ट करके वहां में एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। सब चीज पैसे के लिए नहीं हो सकता है, सब चीज प्रॉफिट के लिए नहीं हो सकता है। आज अगरतला में हमारे नाम में तिपरासा महाराजा के नाम में हमारे त्रिपुरा के कल्चर के बारे में क्या बचा है और आज जो भी बचा है हमारा इतिहास उसको भी आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप बिना हम लोग से बात करके आप यहाँ में 5 स्टार होटल बना रहे हो। आई कंप्लीटली अपोज इट और मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि प्लीज रीथिंक ऑन दिस डिसीजन क्योंकि वरना हमें रास्ते में निकलना पड़ेगा और हमें अपोज करना पड़ेगा। मैं स्टेट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्टेट में टूरिज्म डेवलप हो, उन्नति आए। आप कहीं और में बनाइए, जगह मैं दे देता हूँ, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेसेस में वहां में बिना हमारे लोगों से कंसल्ट करके ये सब करना ये हमेशा हो रहा है। ये पहले भी हुआ, हमारे ऐतिहासिक जगह का नाम को बदल दिया गया, उनके स्टेटस को बदल दिया गया। आप ये कब तक करोगे? ये गलत बात है एंड इसको मैं एकदम एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं। आई अर्ज एवरीवन इन त्रिपुरा ऑफ ऑल कम्युनिटीज पीपल हु हैव रिस्पेक्ट एंड knowledge of history and our culture to oppose such moves. Not everything is made for money. Not everything is. Bingkai buagra to balakhe khaduman furukano tabuk sarkar tam khaji semia kintu khana YTF ni bakhate dol thangai OSDM ni thaniwa deputation rejagnai post bonta palace no kono dino phano phata di borni yago ya farjaklak buagra ni agini mukumono kono dino sobanya reglak YTF তাই বুয়াগ্রা নখুংনি যে রাংজাকসিনি লাইবুমা ইতিহাস ন হুনানি রেগলাক সরকার ন অ সরকার বাগি সিপিএম সরকার হাইনো রাজবাড়ি বসকাঙ্গ দিনি খুদ্রা বসু হাইরক ন হাইনো সুরসেন হাইরক ন তন্মা হাই অবন বাহাইনো নরানি ফাজিঙ্গ থাঙ্গি দङ হনি ওয়ানসুগো তিপ্রাসা লোকরক ফরিকাই ওয়াইটিএফ দিতো খানা চবা নুগ্রাই নুংনাই ফিয়াবা তিনি ন সবাও অংখর কা তিয়াসে বরন পুইলা অংখর তিনি
যে আজ জাগানো থাঙিনাই যে রাজভবন ঠিক সাইজা মান সাইমিয়া সার্কিট হাউস লাইট রব যে কাইসা বিল্ডিং কচাক টংমানি আর বিল্ডিং আরো বেলাইখানে বুয়াগ্রানি মরক মানি রক টংখো তাই হুকুমু বাই গরংজাক আর আগে রাজ্যপাল টংমানি তাও বন সেই রজাকা কিন্তু আরো তাবো খুমবাগান এই দङ আপনার পুষ্পবন্ত প্লেস ন আপনার 5 স্টার হোটেল খাইনি নেই প্রাইভেট হোটেল ইয়াফারনাই দङ মালিক ন কিন্তু ইয়াফার সে পাইজাক কক মানে পুরা কক সালাই পাইজাক আপনার তিনি খানা কাছে কিন্তু সরকারনি জায়গা ন ইনকে নাইফান মাংখামু বুয়াগ্রা সমস্যাও जों डेभलपमेन्ट नायो जों किन्तु आगिनि सिनि इतिहास न हुइया अ जबाव साव फाइनो साइमिया दङ गोबां पलिटिकल पार्टी गोबां एनजिओस किन्तु तिप्रा मथाबाय टीएसएफ सिमल खरांथि हि दङ टीएसएफ नि खराय नि तिनि जबा बर बेलाखे एडभान्स बर बेलाखे सिरियास खराय नि बर नि तिनि क पुष्पबंता पैलेस महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिक्य बाय 1917 नो तांगजाक मानि 2018 जरामो राजभवन दंखा अमनि परे ताबक सेंट्रल होजे रांसक फाइजाक अमनो त्रिपुरानि कल्चर हेरिटेज सेंटर सनागानि बागै म्यूजियम हाइफानो जों सिगै माखा ओ जे पुष्पबंता पैलेस नो ताज ग्रुप नो याफारि रजाखा हनै जों गभर्नमेंट अमनो एपिल ते वान खाइनाय तांगै जोंनि हिस्ट्री न बरक सुबायगै कायसा ताज ग्रुप न याफारनाय नांखाके निरक म्यूजियम न तनो दे जों एगेन्स्ट डेवलपमेंट नि पब्लिक रक निरक अमसिदि जों तिनि और टीएसएफ जों एवेयर खाइगेन फायो गवर्नमेंट दे पब्लिक न टीएसएफ will not remain silent if our history is being demolished and handed over to the other party जों मोजोको डेवलपमेंट जों मोजोको चिनि हिस्ट्री कल्चर प्रिजर्व थों DSF 1968 निस्मिसिन मुभमेन्ट खाइ दङ DSF चिनि दफानि बागै हिस्ट्री न प्रिजर्व खाइगेन बागै हाइफानो अमदे हाय चिनि 184 किंग नि जे हिस्ट्री न डेमोलिश खाइगेन बागै गवर्नमेंट रक सामन खाइ दङके DSF सिरिं दंला जों अर तिनि आसोको जों भेरि पिसफुली जों मुभमेन्ट खाइ दङ हाइफानो अमदे हाय ओंगै दङके फ्यूचर DSF रेडी दंगो क्राक मूवमेंट खाइगेन DSF की तरफ से जो पुष्पबंता पैलेस बिल्ड बाय द महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिक्य in the year 1917 till date in the year 2018 it was राजभवन हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिला and we got to know Kabang ni tadi bukan cuma kamu tahu nanti saya orang coba belakang kubuk belakang beskang kepar, atau beskang tumuno Puspabonta Palace jadi tas hotel 5 star hotel fan dongtung, atau borgosinaya nangka kubun jaga kaitung development nibo cungke bang naik yakni saya kenalka hamil jamatia. Jadiu obrotinya coba beskang kotor na tangi tango hastewo তবে ওয়ারবা সিজা কমকা ত্রিপুরা হাসতে আঙ্গুস কানো সাইপায়ো যে ডেভেলপমেন্ট নি রাংকমা ফাইজাক টুরিজম কিন্তু কোন দিন বলঙ্গ চিনি ত্রিপুরা সারক নি তৈ কসাক তমনি হাসু খাবার নাইথরলাংগলা চিনি ত্রিপুরা সারক ও তাম মন্টাং রখনি যাইবা নিনি কিল্লা করগ পিত্রা রগ কমলাকাই বড় কোথুরি তম সরকার কিন্তু কোথুনানি ইচ্ছা করেই ইনকো মাকে রাং ও সরকার আগিনি বুয়াগ্রা নুকুনি ইতিহাস রंग সবাই টাঙ্গা বাগে ওলালাং হকে নিনি ইতিহাস ন বড় মথানা নাইতং না বথানানি লুকর কাবুংखा স্রাই फारिखाय जों ताबुंनि बेचेबो क खनालायानो जे त्रिपुरा हास्टेव कांग्रेस बीजेपी नि परेनो ताबो फानो गागाय सीपीएम कांग्रेस बा बरनि कथाजा कायसे इंडिया जोट बरनिनो सेकेंड तो पावर नानि जदियो भारत काहामके बरक नाय नै खांगाकाय बीजेपी बा एनडीए रक सिमिनो अब बीजेपी सिमिनो कप्लाई इंया और इंडिया जोट बरनिबो पावर तंगइनो तंगो तुमुंग ताइ किछा कक्रेखे बरक पब्लिक रक जदि सरकारनि सायारनो नुबि जदि स्लाइजके स्लाइबो मानको अब कायसे चान्स दं ओ जराव कांग्रेस रक तामो बिया प्रि रमैतंग तिनि सिनि त्रिपुरा हास्टेनिनो जे आदिवासी सेल बा कांग्रेस नि जे एसटी सेल रक बहायनो रिंजा खा दिल्लीओ तंगतै ताबो एसटी सेल कांग्रेस नि आदं अकरा खरसा तंग अजामा शब्द कुमार जमातिया सर बबाय कक सालायनो दिल्लीओ तिनि तामो उंलाइखा
Hello sir, ani kok khalaya tong lamsogo kok Tripura bo sir. Belai ke hambai lamsogo. Sir nung tabuk khanaka ang Delhi o thangjak Delhi ni program parjul khaijak nei. Boma hai nong ni samung botang Delhi o tamung laibani sai khanara gari. Delhi o tini সংবিধান বাঁচাও আবনতে দিল্লি তালকোটরা স্টেডিয়াম অল ইন্ডিয়া এসটি এসসি ওবিসি মাইনরিটি কাইসা প্রোগ্রাম খা আ প্রোগ্রাম নি বাগৈ সিনি ডেলিগেশন 6 জন নি ডেলিগেশন দিল্লি আর ত্রিপুরা হইতে দিল্লিও ফাইজা গায় ও ফাইমানি গো ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা ভাইস চেয়ারম্যান কালীমোহন জমাতিয়া জেনারেল সেক্রেটারি জিলিম রিয়াং মনমোহন রিয়াং টাইম মেম্বার রহিম দেববর্মা সহ নিয়া 25 তারিখ 1:30টার সময় চিনি ন্যাশনাল চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শিবাজি রাও মগে বাই মানলাইগি जों ত্রিপুরা হাতনি বিভিন্ন প্রবলেম বা চিনি চায়া সুগিয়া তোমার কক সালাইকা এবং जों অকং সাকা বিশেষকে ফাইনাই ডিসেম্বর বা জানুয়ারি ও যদি এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাঙ্কাই ও ভিলেজ কমিটি নির্বাচননি সিগাং 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন পার্লামেন্ট পাস খাইরি উই ও ইলেকশন খাইকে চাও আমরে বাগৈ কংগ্রেস নি ngै 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খাইনানি বাগৈ जों एनडीए गवर्नमेंट न प्रेसार ना बागै जों कबखा एक 2 नंबर अंकाय त्रिपुरा हास्तेओ tabuk o Assam Governor House abono tigi Taj group by eta pastar hotel khaine ni bagai government proposal relaja kahini chinkhanaka abono tigi bosun koksaka jetu 1949 no India by mass khaipru Kanchan Prabha Devi India government by chukti khaijak abono in ta honbono Taj hotel বা পাঁচতারা হোটেল খাইনি বাগৈ जों गभर्नमेंट नि थानि प्रेसार ना बागै जों सिनि कांग्रेस पार्टी नि राहुल गांधी जी एवं खारगे जी नो जों कबखा अब कोनो मते मैया त्रिपुरा डेवलपमेंट खाइनानि बागै पाँचतारा होटेल खाइके अंकन डेवलपमेंट या त्रिपुरा साय एलाको गोबां मासे मानुया तै गरै लामा गरै বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা गरै আবনতে डेवलपमेंट खाइग्रा निसेका খাইদি নরক ডেভেলপমেন্ট কিন্তু পাঁচতারা হোটেল খাইমা বাই ত্রিপুরা সারক মাই মাসে আইছে আবনি বাগৈ जों आ प्रपोजल न अपोज खाइया खाइ पार्लियामेंट बा ओ बिल ओ कक नोटिस ना बागै जों रिक्वेस्ट खाइया दिनि खारगे जी एवं राहुल जी नो जाय दिनि ত্রিপুরা সারক कमाई दङो ত্রিপুরা सारक नि हुकुमु कानमुं सानमुं जतल कमाई दङनि जरागो ताइसा आ Assam Governor no taisa jodi पाँचतारा होटल खाइके आंखाय आ पाँचतारा होटल सबसे पहिले ত্রিপুরা सारक सा पहिले ত্রিপুরা सारक तंग पहिले आबो no तै जों अनेक कक सालायखा सालायनानि बिसिंतै बरग साका आव ত্রিপুরাनि सम्पर्के चिनि खानि नलेज दङ जों जे मानसा गभर्नमेन्ट नो जों प्रेसार होनाय आ कक बरग जों साका दिनि बागै जों बरग नो दलायके हामबाय मारु दिनि किताल गोत्राओ बाहायनो गोबांमा अ इंडिया नि जरा आदिवासी दङेरो बरग फाइका बरग बायबो कक सालायका गोबांमा बरग बायसिनि ककखा त्रिपुरानि सम्पर्के अनेक बरगनि आइडिया करै अनेक बरग बायसिं शेयार खाइका काजै त्रिपुरानि सम्पर्के बरग तैबो सिना बागै जों बरगनो कइका त्रिपुरा हावा त्रिपुरा हास्ते फाइगै सिनि त्रिपुरा सारक बाइके दं बाइके सा आबनो नरक नाय फाइदि नरक मकल बाय दुखा अंकाय नरक बिलाइके खाइरक नाय आकक जों गोबांमा सिनि जरा लिडार दङेरो न जों रिक्वेस्ट खाइया Ngay tabuk o pan da ke pai da thanga na ki table continue mai ko na o pan da tini no pai kya tini pai kya khana angkai tini protinidhi dol Agartala ki fil nai next ta mong nai Tripura nong ni party ni phan bai ke bang nai next party ni phan bang na bagai sing proposal ka party no bai ke strengthen khaiman karon congress party पाद्रुई सिनी ত্রিপুরা সারক কিছু খাইনা করে কারণ বিজেপি পার্টি এই 5 বছর 6 বছর সিনি ত্রিপুরা সারক কোনো ডেভেলপমেন্ট নিয়া
চিনি ত্রিপুরাসারণী কোনো চাকরি বাকরি থেকে আরম্ভ করে ঢাকার সমস্যা থেকে আরম্ভ হয় কিছু খাইজাগলিয়া আবনি বাগে প্রচার খাইনাই পাড়া পাড়া হাসতেও থাঙে প্রচার খাইনাই কংগ্রেস পার্টি তামো নাই কংগ্রেস পার্টি সারা তাই ত্রিপুরাসারণী কোনো লামা করে আচ্ছা স্যার নং ওয়ার ওয়ান সুক যে অন্য পার্টি রক্ত যেমন ত্রিপুরাল্যান্ড সানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানো 125 অ্যামেন্ডমেন্ট সানলাইনাই বুই আবনো পাবলিক রব হামজাগै त्रिक प्रायति लाई तंलायो फियाबा कांग्रेस बो खाति कत्तर दाबि कोनो करनि बागि जा पावर रियां तंखा नरताम साननाय ताम वानसु ত্রিপুরাসারণী बागै तामो खाइने गाहाम आबनो जों वानसु जों सुदु 125 अमेंडमेंट बिल पास खाइए आबनो थौ खांकेनो त्रिपुरासारণী हामनाय आ कौनले आं negocia gosi mangla tamu bagin ke a 125 amendment bill mani pore gablagun tamu khaiman khaini abo sungpula nanai bin pore jeng wan sungai je ত্রিপুরাসারণী survive khaina bagai jeng bo dimannya tu khai chaiman khaiman jeng abolo tui kok salai kya খারগে জি ভাই এবং রাহুল জি ভাই কক সালাই কয়া রিকোয়েস্ট বখাই কয়া এবং কাইসা প্রপোজাল রেখা আর ত্রিপুরাসারণী फ्यूचर जाते कामना बागे जों कायसा प्रपोजल रेखा फियाबा आटाबो प्रपोजल रेखा आबोनो जों ताबो सागला दिनी सागला ठीक আছে जों এই কয়েকদিন বিসিংও जों ত্রিপুরা হাও কিকলিমানি পড়ে जों তাই বিষয়ে আছুকলাইমানি পড়ে जों স্ট্র্যাটেজি ঠিক খাইনাই এবং অ স্ট্র্যাটেজি তাবং নাই রাহুল জি এবং খারগে জি বরং থানি जों प्रपोजल रेखा आ प्रपोजल न बरक जोंनो साका जोंनो কয়েকদিন নাসিংনি সাকা নাসিংমানি পরে বরক আবনো যখন ছানাই जों আও বড় ফাইনাল খাইনাই অবনো একমাত্র দাবি আবনো তুই जों ত্রিপুরাসা এলাকাও जों থানাই बेलाय के हामबायसा नों करं हरमानि बागै बेलाय के हामबाय कक त्रिपुरानो हामबाय ए हामबाय जों कक सालायका शब्द कुमार जमातिया कांग्रेस एसटी सेलनि अजमा बा तांक्रानो फरिखा खालामतादे बहु जं ताइसा कतर कक तुमानि बिसिंगो तिनि टिटि एडिसि हाफांनि थानिवो काइब्रै ग्राम पंचायत एरिया हंगि तंखा अथस बिसि ओंखा हामिनाय खामतामैबो तिप्रामो थरक टवाइसा तंथलै पाइमनि फियाबा डकुमेन्ट रगो बा जे टेक्निकल जे ओंको रगो कम्पिउटार रगो ओंकांके आबनो ग्राम पंचायत खाजगि तंखो एडिसि एरिया हनिनाय जेमन चिनिउ खैरपुरनि जे चिब्रि मताइनि सिमि सेंगिनाय आइगो करैबन बा आइगो जे ताइ तामो बर्धमान ठाकुर आबो हाइरक जे कामी काइब्रै बिसि तंगनि आबो ताबुबो कम्पिउटार हंकाकै बिसि इंयाको आबो हंगाय ताबुबो ग्राम पंचायत नि तंखो आबगिनो आबाके एडिसि एरिया न जनरल एरिया खाजगि तंगनि बेलाखे खा साजाक टीएसएफ नि वाइस प्रेसिडेंट जॉन देबबर्मा तिनि सीईएम पूर्णचंद्र जमातियान थानिव डेपुटेशन देखा एडिसि नि बखातिबो अबो किसा सालायजां थों हास्ते हापांबाय हनै थलायनाय दि जॉन देबबर्मानि कक डेपुटेशन मालो तामु साइखना काबराव তিনি সিএম বাই অরমালে ফেমন কামনো থানে কিছু সিকাংবা কগনো সাকা যে কয়েকটা ভিলেজ কাউন্সিল অলাগাতলা ব্লকনি আমার তাবু গ্রাম পঞ্চায়েত সিজাই দं হানি বাগিনা বনো ইনফরমেশন পাইকে আমতি কয়েকটা জায়গা তো হানি নাই তাই আমা হাইকে ন পুরা চেক লাইনা বাই বনো সাকা রিকোয়েস্ট লাইকা টিটিএডিসি नि जाता ভিলেজ কাউন্সিল তমানি আমতি হাইকে কোনো অন্য সাব ডিভিজন রং আমতি ইংনি দं আমা নাইন বাই বনো কইখা তাই সিএম ব্লাই পজিটিভ রেসপন্স হকাব ইমিডিয়েটলি বব ডিএম ন সিহনাই চিঠি অমেটা ন টি নাই তাবো আর সানে মেনকে অবন ও ইস্যু খা আজি সিপিএম টমফ্রুন সিমিন সিপিএম র অবসলিন কাই কলাং থাঙ্কা বাইকিং কা কেমা উইথ প্রুফ টওয়ান থানি চারটা ভিলেজ কাউন্সিল অলাগাতলা ব্লক নি তাম খাইকা বর চারটা ভিলেজ কাউন্সিল টলাং থাঙ্কা তার মানে ডিপ্রাইভ ফ্লাইট নিকা বিএসসি চেয়ারম্যান রিমে আজাদ ফ্লাইকা তার মানে নং এডিসি नि आन्दोलन लाइलिया आमदि इस्लामिक कलां थांगा बरक आफुलुम कि टेक्निकली अब ताक बरक विलेज काउंसिल हिनिनाय आरो रिफ्लेक्टिंग yang दं ताबु इ डिस्ट्रिक्ट नि पोर्टल गाबनो ताबु को बाइके सांगा जों सेमानो जे वाइ ओ साइटा बिसिनो बेलबारि ब्लक टुना हनिनाय जों कक साइके डाइरेक्टर बाय पंचायत डिपार्टमेंट डाइरेक्टर बायबो आफुरु ताबु पूरा प्रसेसन कमप्लीट जाक किन्तु तामं नुकजा खंगाका आरो जस्ट एक्सक्लूड खालायनाय अलागातला ब्लकनि बनो तानै गटालखे बेलबारि दाना सिमि बाकी दंसिम किन्तु डाइरेक्टर ताम साइरो आफुरु सुंनांगाके जे गभर्नमेंट वानसुइस दंखौ निसाव तामनि प्रेजेंट गभर्नमेंट वानसुइस दंखौ निसाव
তারপরে আমার বুঝি খেল যে আগিনি সিমিনো আবার সিপিএম লংফ্রু নি সিমিনো খাবার তাদের বুকুক সঙ্গ মাইকেনো কাইসা উলো কাইসা টাইকাহিলো তাই কাইসা খাইনাই চিনি তিপ্রাসা তাবো দিপ্রাই বহি তমনে হাই হাই দিপ্রাই মানে কক মা খানাউদি DRM sini kaisa surrender ri phanyar ni bodol bor ni manthai pong ni package no laga manjang ni tongo borok ko 96 rogo surrender ri family tabu laga bor ni manthai rajak baya oma kebo thunjagi tongo ambo khut sin tribal welfare department ni bising tuino khana je tini press meet khai saklai kha bor ni manthai mayang ni tongo ni ko eka chung su ko na ya chung saga tabu ing bosorwa chungno 1000 target mari nai রাবার প্ল্যান্টেশন বাকি যদি 1000 টার্গেট দিয়ে হেঁকে চুন চবা অখর নাই বিস্কাউ চুন আবো নিনি গভর্নমেন্ট তো চিনি টার্গেট তো কুবা মাতু আগে যে চিনি হাসতেনি মন্ত্রী উকরা বিপ্লব কুমার দেবকম্পু 150 কোটি রাং বাইব আগেও রাবার বাকি বাজেট খাইজাব না একে ও বাজেট ন চুন রিনি উঠুটা একে চুন মিটিং বো সাজাবো না রাবার কাইলাইদি ন রাবার নাই abo bugo sejak rabar plantation bagi jongo rampodo jomati bai bo minister on topro bo rampodo sarbai minister on topro bo bai salai mani rabar kaina ni bagi bo chono kong dija no pata holder je tongnai returns untu non returns untu jara bukum bararo je pata holder tongnai noni rabar kaile di no chung subida dine enke obo bo chung manani na enke tabu chung je nai mani te 1000 tini oro family nawo রাবার প্ল্যান্টেশন বাকি ওকে অবনো চুনো কাজে 20 কাউনি বছর তাবো 2025-26 চুনো রাবার প্ল্যান্টেশন বাকি 1000 ফ্যামিলি চুনো টার্গেট মারি নাই অবশ্য এই আবন বাকি চুন প্রস্তুত আচ্ছা নর যে ইয়াতি সালাই ফাইমানি ননি গ্রুপ যে ফাইন বদিকে ফাইমানি নর চুন আগিও যে ইয়াতি সা ফাইমানি চুনো গভর্নমেন্ট সাকা ফাইদি তংপুজাং ফাইলেছিদি নরাও ন চুন সুযোগ সুবিধা রিনাই বা পুনর্বাসন রিনাই নরাও থাঙ্গুই তংনানি চাউই তংনানি যত ন চুন সুবিধা রিনাই চাউই ন চুন ফাইলে কাতা বো বিসিও নমন চুন রিকা আবো যত বিসি এক ইয়াতা কাইসা বিসিয়া কারণ কেউ 2001 তো কেউ 1997 রিনাই তো কেউ 1995 রিনাই তো কেউ 2003 রিনাই তো একে 93 র রিনাই আগিনি যে মিনিস্টার পাইছে কম সালাই মানে তামন গোদাল মিনিস্টার বড় মানে সাত ত্রিবাসা হামকে মন্ত্রী বেনে না মালে করে মালে তাম কম বো ভাই মালে মানে বত মানে অফিশিয়াল ভাবে চুন নাইগ্রা নাহি সাতা ওকে বত মুসা কাউরি মে খবো ভাই তো চুন সালাই কো মালে ওয়াইসা সালাই মানে বো অফিশিয়াল ভাবে আগে যে বাইকে সিদ্ধান্ত কইকা আম বাবু সিচু Hingkai kamu tadi bukuk song sung jasa pano sebelah di sekjak di ini tong di main kotor hingga kai kebang kuk borok no berlayo Raja Seti Bangladesh di borok Paimani Raja Seti Yatun Klaijak mani Raja Seti kebang mas hamung tangjak mani apa hikainya tabu Raja saya rong kasno bagi tini cek pusto kaisa ketal mesin berazaka mesin di bisinte gari rok lair na purwo mesin banyo Raja saya kuno mani jatong ba mane bisingo kuno mane sitra dasar tong abro guna iman sinai abno tini udbudon khlairika police nai muthang IPS officer gakai abni logiwa phek janai mane rok bahnya tini kabang ma lama manjak kha khorok bori jasa bori khorok sa chala khorok tam khainai borok Raja Seti mane tlang nai marok bahnya banjagi tongkha amno kari bahnya tini Bangladesh je Hindu ko brahmachari khoroksa Romjakmani airport abono bahanyo sejauhnya tini oro Bangladesh di ko Bangladesh High Commissioner di thalo deputy sendijaka Bangladesh Romjakmani khanangi tongo yango কিন্তু yango Raja Seti habuinai sin borok thokai jagi tongmoni kebo khanangya abono wan subjangnai kok khananya di chini tini je ko set khlaijakmani party mane odbor khairmani mangli Cause and the movement will be determined by this software and monitored by this software. So this was envisaged as a port operating system. Port operating systems are or port community systems are already present in the seaports and on the airport also on the cargo side this has been done I think a few years back, so we were the last to join
group. So one of the advantages is that the system will talk to a lot of databases which are already present. I think once the BSF is standing at the gate, they'll be able to see which truck is coming next, who is the driver, authenticate the driver through the database, authenticate the truck's registration. Kalau tadi buku song, apa hanya ciri borong ni kamu mak kesep mani kok tuma, pihak ba orang lo yakan mani bagi sabo udah hanya sekali sabo dati solution klaiman no, jeng jalok ni yakan di mana, Bangladesh ni raja saya tu je sambung itu mani bahaya katilai mana, abono sarkaro payment ni pore sabo, abono korang ti saya bah hamro no, abono nasional joto lukurok, tirin bagi jalan kok pandasing sistem kereta isi komunikasi tu payah ni kok kecara joto ngambai.